good morning mga katropa. Sa Subong, it's Sunday and it's Riders Charity Day. So bali may ara kita Subong charity sa may Jolosina, no? Sa liwat, kaupod nato ng Supreme Brotherhood Charities Incorporated. Kamuman ang SARP. So sila Subong ang nagkatigayon sang charity. Time check 8:27. Late na kita, no? Ang amon kami lamit is 6 AM 7 kami matin ko ang pahato sa Jolosina. So kinangga naton mag-charga basta kita Subong, no? Chill ride na. Let's go! Shout out ulit sa tanan ng mga riders na pakadto sa buong sa New Lucena, kagara na sa may New Lucena, no? Sa mga mabulig sa aton mga beneficiary, sa luwat. Salamat din kay magkapatigayo naman sa isa ka charity, which is magabulig kita sa Subong. Ari kita dali ma-turn left kita pakadto sa may araw yung traffic. Bali lanit kita sa buong Agibaw, kadalo na di area sa mga riders bala nga magpasulod diri sa may lanit haro. Before sang tulay may ara na daw lamawan na. Ang lamawan nga na tama na nakadalo mo area, so lumid ka mo sa paglabay kay basi mabulasod ka mo. Touchdown kita dari pasulod sa Bangga sang New Lucena, no? Kanamit pa sang mga highway nga may mga puno pa sang kahoy, no? Medyo malamig pa. Dumduman ko pa sang una ang pututan way sang 2 lanes pa lang. Damo ginaya sang kahoy sa palibot sa mga mobile na takbo. Kaso pag road widening, tanugkuan ipang utod na ng puno. Wala, tawag ko na naman namin na may mga puno sa tingin sang dalan. Kalamig. Ano, hindi ni mautod ba? Hindi pa sulod di sa New Lucena, hindi man kulong kinaklan sa road wide kay video taway man ang dalan. Ito traffic, traffic masyado. May mga dagko pa yan ang mga yun sulod din sa ila pa doon. Mapapasa na all ka na lang. Sana all damong tao sa kilid ng dana.
Shout out gali sa mga members sang SARC no. Nagabantay to sa kilid sang dalan. Sa cruising mismo. Ito ka namin kung damo sang puno. Manila Public Market. Kaagi na kami di last na mo, nakaagi kami di charity din nga barangay no. Dahil magiging kapong naman ano na lang yung highway lagi na araw pagbalik ko na talang naman ang magandang style lahat kami isang may mga sound system na mabatian mo. Touchdown kita diri sa may barangay Badyang, Lucena, Iloilo, smoke free barangay. Diri taga-held ang ato yung charity event kaupod ang Supreme Brotherhood Charities Incorporated taga-muman sa SARC. So ari ang mga area diba? Do ka familiar sa lugar. Oh, din ka mo nagpark. Din ka mo nagpark. Din ka mo nagpark. Sulod. Club Iloilo extend a warm welcome to each and every one of you for today's Riders Charity Day. Before anything else, I want to express my heartfelt gratitude to all of you for coming together today and to contributing towards making this charity event a reality. Now, I would like to take this moment to introduce our beneficiaries. The first beneficiary is Chris Kapungan, a 23 years old, a resident of Barangay Bulad, Iloilo. Chris was diagnosed with severe head injury secondary to vehicular accident. Is Nelly Dalet, 66 years old, resident of Barangay Badyang, Lucena, Iloilo. Nelly was diagnosed with malignancy post-punch biopsy myringotomy left. A resident of Barangay Bukari, Leon, Iloilo. Vince was diagnosed with vesicular lateral reflux grade 4. Thank you. Boss and Madam Motor Rider, Bugok Riders Club Philippines Iloilo Chapter, DG Ouch Solo Rider, pa-approach po ako kung tama yung pronunciation. Alright, Gonchers Motovlog, Doctora the Explorer Motovlog, 85. So, I don't know, tama ba ito? Iga Black Dragon Solo Rider, U1 Moto, Honda Click Nation Philippines Iloilo Chapter, Iloilo Hunters Motorcycle Club, Joker Rider Club, Katagay Moto, Night Riders Reborn Team R6 Pasig, Ladybok Lady Rider, Elbro Tulong ng Riders,
Mama Bell's Cares Incorporated, 1.69 Riders Incorporated, Philippine Wolf Pack Rouser Club Incorporated, Phil Bikers City Hunters, Phil Bikers Rinsan Leon Chapter, Pobreng Negrense, Proud Panay Riders Club Philippines Main Chapter, Reed Magic Riders Club Candelaria, Shing Ilik Moto, Solid Team Motorcycle Club, Team Bascog Iloilo Riders Club, Virtuous Rider, sino pa to? Baby Scooter, and also si Bro Arvin Diuso ng El Bro Tolo ng Riders, Supreme Machine Riders Club. Madam, sino pa diyan yung hindi pa natin natawag? So good morning everyone. So